Gawin nating astig yung Instagram nyo guys gaya nito. So ganito gagawin nyo guys. Pix art tayo. Tapos hanap tayo ng black background. Tapos search natin guys yung red. Yan. Tapos pumili lang tayo dyan guys kung ano yung gusto nating background. Yan yung napili ko. Tapos stretch nyo guys para lumaki siya. Yan. Pag lumaki na siya, ayan, kung ganyan yung desire nyo, pumalik tayo dito doon guys. Tapos hanap tayo yung Instagram na logo. Yan, type natin Instagram. Tapos dyan sa Instagram guys, yan, kita natin kung pili na. Tulad yan guys, yan napili ko. I-blend lang natin yan guys. Pindutin ang blend. Tapos hanapin lang natin guys yung magbi-blend talaga siya. Like for example na, yan. Tapos i-stretch naman natin guys para sa ideal natin na size na gusto nyo. Tapos add photo. Yung photo guys na gusto nyong ilagay katulad sa akin. Tapos guys, i-crop nyo guys yung sa photo lang talaga para mabilis siyang ma-remove background guys. Kasi remove background natin yan. Tulad ganyan. Pero dahil hindi siya malinis guys, pag remove background, lilinisan natin guys, i-restore natin yung mga hindi na ayos pagka tanggal. Yan. I-adjust mo lang yung size guys sa gusto mo. Tapos yung mga, yan guys, may sobra-sobra dyan, i-delete lang natin, i-erase lang natin yan guys. Yung mga naisado-shado sa ulo ko, sa balikat ko, yan. I-erase lang natin dyan guys para maganda yung kalalabasan ng picture natin. Yan. So, medyo mabusisi lang to guys pero maganda naman ang resulta. Kaya dapat malinis. Yan, buburahin natin yan guys. Tapos, kung okay na, so yan, i-adjust naman natin kung ano yung desire mo na laki. Kung ganyan ba. Tapos pag ganyan na, kung okay na, i-duplicate natin yan guys para magkaroon na tayo ng shadow sa kanya. So pag duplicate niyan, ikutin lang natin guys, tapos pababa, itago natin na paalang ang makita. Yan. Tapos hanapin natin yung capacity. So babaan natin yung capacity guys para magkaroon siya, para naging shadow tuloy siya ngayon. Yan. O, diba? Oo. Yan yan, ganyan lang kadali lang guys. Tapos, hanap tayo nung Instagram ulit. So, balik tayo dito sa sticker. Search natin guys yung Instagram. So, meron na kanina. Yan, pindutin lang natin yan guys. Tapos, dapat kulay white din siya para makita natin. So, punta tayo dun sa filter guys. Tapos, yan, hanapin natin. And then, burahin lang natin yan guys. Yung Instagram ulit. Para kasi doble na eh. Yan. Yan. Tapos ikutin lang natin guys dito sa gilid para maganda yung posisyon. Yan. See to it guys na hindi siya tabingi. Tulad niyan, tabingi. Pagtingin ko tabingi. So ayusin natin guys para hindi siya magtabingi. Yan. Ayusin lang. Saglit lang yan guys. Medyo mabusisi lang yan pero maganda naman yung kakalabasan. Tapos, balik tayo guys sa sticker. Pindutin natin yung, hanapin natin yung like. Search natin guys, like guys. Ganyan lang. Tapos, pag like, hanap tayo ng magandang likes. Tulad yan, lagay natin. Tapos, burahin natin yung iba. So, tapos yan guys, ganun lang siya kadali. Ayan. So, yan na yung ano natin guys, yung finished product natin. Ayusin lang natin konti. So, yan na. Diba? Napakalastig.